শিলচরে গুলিকাণ্ডে দুই দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল, কার্তুজ সহ বিভিন্ন জিনিস। 5 সেপ্টেম্বর রাতে আশ্রম রোডে সানলাইট হাসপাতালের কাছে দুষ্কৃতীরা ন্যাশনাল হাইওয়ের বাসিন্দা নীলোৎপল দাসকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। অভিযোগ, দুই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক মোটর সাইকেলে এসে তাকে রাস্তায় থামায়। এক দুষ্কৃতিকারী বন্দুক দিয়ে গুলি চালালে নীলোৎপলের ডান হাতে লাগে। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। আহতকে ন্যাশনাল হাইওয়ে পুলিশ আউটপোস্ট থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ মূল অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাদের কাছ থেকে একটি অস্ট্রিয়ান তৈরি গুলি ভর্তি পিস্তল, অতিরিক্ত 16 রাউন্ড কার্তুজ সহ বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার করে। মামলা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। हम लोगों ने सीज किया है, हमको मिला है और फेक डॉक्टर के नाम पे लोग काम कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने पहली बार प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम में हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया और खुद बताया कि वो लोग डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन वो लोग डॉक्टर्स का पेट बना के पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा था। तो इसलिए ये जो एक नक्शा से लोग यहाँ पे चला के बैठा है काफी दिनों से, और जो हमारा किसी के ऑब्जर्वेशन में नहीं था, लेकिन हमारे पास जब इमीडिएट जब खबर आया, हमें खबर आते ही हम इसके ऊपर एक्शन लिया।